ठिया है देखी पार्टी खरार एमती घटिला मु तो भय हो गली भयर के कांदी पकेली फोन करी घर पाखक माने ससुर पाखक फोन करी सी भी नाग कतर बुझिले आउ नाग कौन कही मो आत्मार कथा मु आपण मानू जनईदेनी विश्वास करियो कि विश्वास करबनी मु आसुची लाइव रे राती 9:30 बेले मो पुअर परीक्षा नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलो थिबे मु भी भलो रछि मोरा एक नुवा फेस ब्लॉग को आपण माने को स्वागत कर चलत ना आज रे सुंदर वीडियो टी आरंभ करबा आपण गाधे पिते साथी एबे टाइम आसी कि 8:30 बाजी गलानी आ गाधे पिते साला परे टिके खरा अछि खरा को पळी आस्ती देखंतु ठिया हेछि आपण माने देखि पातु खरार आउ खाई नाई ठाकुर पूजा नाई आउ आपण माने जदि वीडियो टी देखुथिबे फास्ट लास्ट पजे केमती हे वीडियो रे निश्चिंत सुंदर कमेंट दबा पई जमारू भूलिबे नाई ना कोन को जन संग माने आउ भाई ना भी नाते से ड्यूटी पळै गलेनी आ खाई पी देगी आ मु गाधई रे खरा को पळी आसी ते खरा रे ठिया हे जे देखंतु आपण माने देखंतु खरा ठिया हे जाई जे आउ खाइबी कौन ना रुटी खाइबी आ काली का वीडियो जे माने देखि चंती आउ मु तो काली से वीडियोटा माने हठात एमती घटिला मु तो भय हो गली भयर के कांदी पकेली आउ एका जेहेतु थिली सेति भाई भयरे मु कांदी पकेली तापरे भी संग माने आउ काली हमरो फोन करथिली घर पाखक माने ससुर को पाखक फोन करथिली से भी नाग कतर बुझिले आउ नाग कौन कही मु आपण मानू तो कहबी आ मु एबे टिके खाइनिए घर पड़े आसिली एबे टिके खाइबी आ कौन खाइबी टिके चाहा अछि गरम करिबी चाहा गरम करिबी रुटी अछि आ भाई ना गुटे रुटी खाइकी पळै गले आ रुटी अछि तरकारी अछि रुटी तरकारी खाई दबा देखंतु एटा होजे काली राती का तरकारी आ काली राती रुटी अछि सखाळे किछि खाइबा पई बन्ना हेनी संग माने आ गुटे रुटी गुटे तरकारी अछि खाई दबा गुटे रुटी अछि आपण माने खाई सारिबेनी बोधे चालू को खाइथिबे नाही मु आज टे बेणुस खाई दउचे नोरे टिके लेट रे खाए आज बेणुस टे खाई दउचे आ कोन आज टिके रुसई हबो अच्छी परिबा फुलकोबी बंधा कोबी अच्छी आउ अच्छी कोन बाईगण अच्छी आ ग्रीन मटर अच्छी एई परिबा अच्छे संग माने डाली टिके करि देबी आउ कोन टिके भजा टिके कर देबी आ संग माने मु टिके खाई निए आ मते भी खाइबा देखि का रोई हो नाही जेतु सोयाबीन आलू तरकारी खाई निए तापरे आउ संग माने खाइबा पीबा सरी गला मु कोन कछि देखंतु केते सारा कुली देखंतु ये होचे एठिका नाडकुली आउ केते बड़ अछि मु आपण मानु देखौछि देखंतु आ कलरटा देखन संग माने मोर ए कुली उडा भारी पसंद आ काली आनथिले आ काली तो से ठाकुर पाखर गोटे भोग देथिले कोली आ खाइबा खाइ टेस्ट करिबा मिठा लागुची खट्टा लागुची आ टिके धुई नाही टिके धुई दबा चालंतु टिके बाहर को जिबा खरा अछि ना पळैनान जाने नाही तापर आपण मानु कहिबे हां अछि खरा देखत खरा अछि ओ कोळीटा टिके धोई ने फल वाला आज बेके देखो जा पर मन को आ है देखन तो फल वाला कोळीटा मीठा लागुची सांग माने घर को पळे आसनी बाहर खरा भी पळे गला ना आ घंटे घंटे पानी से खरा रुए आ सेति पई घर को पळे आसिले आ काली बापा आमर काली संक्रांति रो माधव माने शिव ठाकुर पाखरे आमर से मंदिर अछि हम घर पाखरे सेति घियो पुडा जाय नाग आस्तिले सेति की आ घियो पुडीबा को काली हम बापा जाई की पचारिले
ଦିଥର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଲେ 3 ଥର ହେଲା। ସେଇ କଥା ବାପା ପଚାରିଲେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି କି ନେଇକି ଯାଇକି ପୁରୀରୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କାଲିକା ଭିଡିଓରେ ବି କହିଛି ଏଇର ଭଳି ମୁଁ ଯିବି ଯିବି କହି ଯାଇପାରିଲିନି। ଯାଇଥିଲି ଦିଘି, ଭଦ୍ରକରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବନା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇନା ତ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲିକି, ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ କଣ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ଆଉ ପୁରୀର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡିଓ କଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଠି ମତେ ଦେଖା ଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ କିସାନି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯାଇ ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଡୋରି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ଜିନ୍ସ ଏମିତି ରୁଟି ଟା ନଉଟେଇଛି ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଡୋରି ଗଲି। କହୁଛି ଆମ ଛାତିଟା ଏତେ ଜୋର ବଢିଲା, ମାନେ ଧକ 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 ଏତେ ଜୋର ବଢିଗଲା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ତ ମାନେ ଜଳ ସବୁ ବାହାରି ପଇଲା ଆଉ ଦେଖିକି। ଆଉ ଏମିତି କଥା ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ବୁଝିଲି ସେ ଏଇ କଥା ମତେ କହିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ। କଣ ହଉଛି ଆଉ ଯିବାର ଅଛି, ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ ଗନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିମି ସାରା ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଭଲରେ ରଖୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲର ଖୁସିରେ ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଠାକୁର କତିରେ ଛୋଟ ଅଡେଇ, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଗୁନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିଛି ମାଗିବିନି। ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ରବିବାର ଦିନ, ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଭିଡିଓଟି କରିବି, ସୋମବାର ପୋଷ୍ଟ ହଉ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ପରଦିନ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେମିତି କମେଣ୍ଟ ର ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ସୋମବାର ପୋଷ୍ଟ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ନା ମୁଁ ନେବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମୋ ମନର ମୋ ଆତ୍ମାର କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେନି। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯା ନାହିଁ କି ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ରେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଡି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଥା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରବିବାର ମୁଁ ଆସୁଛି ଲାଇଭ ରେ ରାତି 9:30 ବେଳେ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆମ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା, ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣୁ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣୁ, ଭଲ ଯେମିତି କରୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସେଇ 18 ତାରିଖ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି, ଆଉ ଆମର ବେଲକ ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ଟିକେ ଦବେଇଦେବେ। ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ବି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।